سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال مگا بازار. امروز 21 میلیون 2020 سال ما قرار داریم ماشین بازار رگر بازار پخت‌آباد. امروز برای شما نرخ‌های تیکا، لابو، نکس و اوپل نوار گرفته به شما پیشکش میکنم. ویدیو معقول باشه لایک کنید، در کانال مهمان باشه ابونه شوید. مرحمت، ما و شما یک چویا رفتیم. اینا دوستان عزیز گوشت به مرحمت ابید کنم. اینا ماشین بازار تمام شد. گوشت آرچه خطی شارت کرده. گوشت و گوسفند. Mega Bozor, lüks Abzor. اینا автомашинای тамғаи Nexi. Солаш чанд? 1995. Солаш 1995 будааст. Корейский. Ана 6 моҳ ҳуҷҷат дошта, кондитсионер дошта, бензин, газ ва бензин. Машини нағзина. Тонировка ҳам чанд сал ҳуҷҷат дорад? Ҳамааш 6 моҳ. Ина тонировка ҳуҷҷатаи машин ҳамаш 6 моҳ срок дошта. Салони машин хушрӯ будааст, ина озода, тоза. Так, механический коробка. Механический коробка будааст. Так. 476,000 пробег. Чорта электропакет. Механический коробка. Кондитсионер дора, қоидави. Салони машин нағз. Ина нархи машин 25000 сомон. Бо арзон мешудааст. Бозор 19000 сомон нақд кардааст. Ина номери телефон. Так. 937 24 83 18. Машин махсус шуд, занг зада бо савдо кунед. Ана автомашинаи Лабо солаш 2006 ам. Солаш 2006. Ана ин сума чанд сума ка? Нархаш 40000 сомон нархаш бо савдо мешудааст, арзон мешудааст. Муомила дора ина. Так. Салони машин. Коробка передач механик. Так. 252000 пробег. Документ чӣ хеле? То ноябр. То ноябр документ дошта. Як шумо хе? Хос ҷура. Кир совону ротон потон буд. Тамом шуд, дига манам бас кардам. Ина. Бо маҳкам кардам складш. 915. Номер телефон 915 12 12 97 97 92. 92. Ина машин махсус шуд, занг зада бо савдо кунед, арзон мешавад. Ана бародарони азиз, автомашинаи тағмаи Матиз 15000 сомон мега бо арзон мешудааст. Матиз 1. Ана солаш 2000 сол. Матизи сафед. Ина объем мотор 08, газу бензин. Кондитсионер дорад? Кондитсионер надошта. Кам садақа. Простой салон. Так. Ина полики сиёҳ задага. Так. 140000 пробег. Коробка передачи, механика,
Так, потолок кардagi buda. Hujjatlar mashin ta mohi oktyabr budaست. تا ماه اکتبر داشته حجت. نمر تلفن 918 77 07 45. انا با معلومات پره حساب ماشین معقول باشه زنگ زده گیره. انا avtomashina Nexi 2001 سال Tashkentski budast اینا. 2001 سالش تاشکند. چهار بالون نو رنگش سفید. так نرخ ماشین 19000 سوم با ارزان میشود. ماشین نو چوتکی حالت خوب. так салони ماشین چال زدگی پولیک زدگی اینا. коробка передачи механик. اینا номер телефон 30 09 09 76. ماشین معقول شد زنگ زده با سودا کنید. ماشین ناست. انا ماتیس یک سالش 2000 20000 سوم با سودا میشه ارزان میشه. معامله داشته 20000 سوم میگه. 4 بالونی نو اینا همش همه خیلی 4 بالون نو بوده است. گاز داره. گاز و بنزین داکیومنتاش چیه؟ یامو داکیومنت داشته. حالا بوچیدگه بازار 16000 سوم نرخ کرده است نداده است. اینا پولیک زدگه پولیک کردگه коробка передачи механика. так 228000 пробег. اینا салони ماشین озода тоза حالت خوب. اینا корейский بوده است. این چند لیتره؟ 30 تا بوده است. اینا بالونی گاز 2019 بالون 2019 بوده است. انا номер телефон 931 13 چند 12 36. انا زنگ زده با ماشین معقول شود سودا کنید. автомашина Opel سالش 1999 گاز و بنزین автомат коробка коробка передачи автомат بوده است. نرخش چند؟ 35000 سوم نرخش. بازار چند کرد؟ بزرگ هیچ نکرده بودم. بازار یگان چی نکرده. داکیومنتاش چیه؟ داکیومنتاش بوشیدگی بوده است. Opel Astra سیدان بوده است. رنگش سرخ. اینا موتور ماشین 1.6 простой بوده است. جای окончательно 35000 сомон بوده است. جای پولگیری. انا 4 електропакет. коробка передачи автомат. спорт режим дора кудава короче. انا спорт режим داشته کار میکنه. مولتورول بوده است. اینا ایرباگ داشته. 328000 پرابگ بوده است. салони ماشین ناست. Salon
چیکار چرکی نیده بگیریم پرتیم فاصله میشه. کار میکنه کانسنر. انا کانسنر 140 کار میکرده است. انا نمبر تلفن 931 46 41 14. انا ماشین معقول شد. زنگ زده با سودا کنید. автомашина تیکو رنگش سفید سالش 1996 1997 سال بوده است. داکیومنتاش چه خیلی کن؟ تو آخری ساله. داکیومنتاش تو ماه دکابر بوده است. گاز و بنزین؟ بنزین خالی. بنزین خالی بوده است. بنزین خالی. چهار بالون حالت خوب داره. دو электропакет, механический коробка. Так. 212,000 пробег. нархи мошин 15000 сомон бозор 12000 сомон нарх карда аст. با ارزان میشه 15000 نومیلا داشته ارزان میشه. نمبر تلفن اکا 933 15 15 82. اینا زنگ زده با ماشین مخول شد مصلحت کنه. انا تیکو سال براری داشت 1996 یگان ستایکو وایوش даридагӣ неста пломба заводской буда коробка автомат кондиционер ҳам хӯрда кондиционер дошта мотор коробка передача автомат будааст газу бензин ина газ дошта газу бензин коробка передача автомат так شورماهوگه حجت داشته شورماها حجت 16000 سوم میگن نرخش با سودا میشده است ارزان میشده است 16000 سوم نرخش 006 نمبر تلفن 006 42 39 22 22 39 ماشین توزیع مقصد ماشین ماشین تمغه نکسی سالش 1996 4 دیسکای پرستیژ انا گاز و بنزین موتور چنده ابیون 1.6 موتور اینژکتور کانسینر داره کانسینر نداشته ارزان میشه نرخ ماشین 19000 سوم با ارزان میشه معامله داشته 15000 سوم بازار نرخ کرده است 4 تا электропакет коробка передачи коробка передачи механический коробка будааст 295000 пробег номер телефон 906 36 93 69 ماشین معقول باشه زنگ زنید